ظاهرة العنصرية والتمييز العنصري ما هيش ظاهرة خاصة بتونس فقط، ظاهرة موجودة في كامل أرجاء العالم، وما هيش خاصة بالتوانسة ضد التوانسة، يعني مش ميز عنصري من توانسة مع توانسة، لا، ظاهرة الميز العنصري كان تتذكروا الأسبوع الفارط شفنا فيديو قاعد يدور على الفيسبوك لمهاجرين إيفواريين يتعرضوا للتعنيف من قبل شخص تونسي، هذا اللي ريناه في الفيديو. به الفيديو عمل ضجة كبيرة والمستهدف كان مواطن إيفواري اسمه جيريمي ومعاه مارسيل جو بونس. اليوم جاونا البرنامج عندي ما نقول لك وجانا اسونسيالمون جيريمي باش يحكي على الحادثة اللي صارت له. مباشرة نستقبلوا جيريمي. مرحبا بك جيريمي. جيريمي مرحبا بك. مرحبا سالو. مرحبا بك جيريمي تفضل قعد بحذايا لهنا. مرحبا بك جيريمي. من هوني شوية جيريمي فوالا سي بون ميرسي. مرحبا جيريمي قداش عمرك؟ 31 ans. 31 ans ايفواري من الكوت ديفوار. Oui. قداش عندك في تونس؟ 1 an 9 mois. عام و9 اشهر. مرحبا بك سيدي. حتى نتعرفوا على حكايتك اكثر مباشرة تشاهدوا معنا هذا التقرير اسونسيالمون هذا الفيديو. توب. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux maintenant de moi? Laissez ma chérie. Hey, va-te là-bas, allez. Je vais parler avec lui. Non. Laisse-le. Tu ne me connais pas. Toi, tu ne me connais pas. On dit que tu ne me connais pas. Laisse-moi parler entre hommes avec lui. Tu ne me connais pas, toi. Tu ne me connais pas. Toi, mais. Toi, rondelle, toi. Rondelle, toi. Tiens, rondelle, toi. Voilà qui. مرحبا بك جيريمي. ألا احكي لي الحكاية من الأول كيفاش بدات؟ Bon, cet homme, c'est monsieur un patron à moi. أنت تخدم عنده ايش تخدم بالضبط؟ Je travaille chez lui comme gardien de nuit. يعامل فيك معاملة حسنة الراجل هذا ولا لا؟ Ouais, la relation était bonne bien avant le confinement. علاش افون لو كونفينمون؟ علاش قبل الحجر الصحي كانت باهية وبعد الحجر الصحي ولات خايبة؟ Après le confinement, je ne recevais pas mon salaire normalement. Et les conditions étaient difficiles. دونك نقصت شهريتك وقت اللي جات الكونفينمون. بون سي تو تافي نورمال خاطر يا اون كونجونكتور ايكونوميك دون تو لي كا معناتها كانت فما ازمه اقتصاديه لانه كورونا سبت برشا ازمات اقتصاديه خاصه المشاريع الصغيره وحتى في المشاريع الكبيره. دونك الناس ما لحقتش، الناس كانت نجم تصبر على بعضها دون تو لي كا. باهي دونك علاقتك معاه فسدت بعد الحجر الصحي. باهي الفيديو هذايا احكي لي على ديتاي اللي فيه، احكي لي على بعض الجزئيات كيفاش بدات الحكايه؟ اسكو انت مشيت له للدار ومشيت له للمعمل؟ علاش الفيديو هذايا وشكون اللي صور وشنو اللي صار؟ Bien avant cette vidéo, mon patron m'a confisqué le téléphone انت كونفيسكي لو تليفون علاش؟ نحالك التليفون علاش؟ بوركوا؟ parce qu'il m'avait dit de me reposer un dimanche comme jour de repos. Le lundi, aux environs de 2 heures par là, je vais me coucher directement. ايوه Je me réveille aux environs de 4 heures قمت du تاع soir, الصباح ouais, un peu du 16 heures. تاع العشيه فوالا. Il m'appelle dans son bureau et il me dit il y a une machine de la qui a été volée. اي سرقت ماكينه. La machine à express. ماكينه الاكسبريس تاع القهوه اي سرقت هي اللي تيفولي. باغ كي؟ Je ne connais pas le voleur. Vu que... tu étais là انت كنت موجود غادي. Non, j'étais pas là. C'était le jour où il m'a dit de me reposer qu'il a eu le vol de la machine. فوالا دونك تسرقت نهار الروبون تاعك. Donc, je lui ai dit, vu que je n'étais pas là, et certains jours, il m'a dit de prendre comme un repos, et il a eu ce vol. Alors, il faut qu'on interroge les caméras de surveillance. اتهمك بالسرقه. Bon, il a confisqué le téléphone parce qu'il dit la machine est perdue. Si ce n'est pas moi, c'est qui alors? فوالا Ouais, دونك genre, فيه اتهام ouais. ضمني انك انت اللي سرقت الماكينه. في نهار الروبو فك لك التليفون وقال الراجع للكاميرا دو سيرفيونس. Et lorsque je lui ai demandé de regarder la caméra de surveillance, vu que je ne suis pas le coupable, alors lorsqu'il interroge la caméra de surveillance, on peut voir le voleur, celui qui est venu voler la machine à ce moment. identifier le voleur. Et voilà, اكد identifier من le انه voleur. الفولور Bien sûr. شاف الفولور مش انت معناتها. سي Voilà, با توا. c'est pas moi, j'étais pas présent. alors c'est bon. اي مش مشكل هنا خطيك et après. Donc il a commencé à me faire du chantage que la machine coûte 500 dinars. Lorsque je l'envoie les 500 dinars de la machine,
il me rendrait le لكن مش téléphone. انت اللي سرقتها، مش ذنبك. انت ما سرقتش الماكينه. Voilà, donc je lui ai dit, je n'ai pas vu cette machine, je n'ai pas volé cette machine, donc je ne peux pas payer une somme pour une cause que je n'ai pas commise. اي ما عندكش حق، بالحق لوجيكمون معناتها ما تنجمش، ماكش انت اللي سرقت، ما تجيش تقول لي ادفع لي 500 دينار. لو شونتاج لهنا، الشونتاج لهنا مع قرينه البراءه ما يجيش، ما فماش. والله كان سرقتها ينجم يقول لك اعطيني 500 دينار. Donc, des 500 dinars, le prix de la machine, il me fait encore un autre chantage de lui donner 100 dinars, de lui remettre 100 dinars pour qu'il me donne le téléphone. Là, chaque شو mois, 5 دينار 100 دينار باش يعرفك لك التليفون وقال لك 100 دينار. là, chaque mois, il va me couper 100 dinars à ce que ça fasse les 500 dinars. علاه هكا علاه؟ يعني نتاع ماكينه قهوه اللي انت ما سرقتهاش. Bon, vu que c'est mon patron et que je travaille là-bas, je me suis dit peut-être comme il est ici, la couleur, parce que la machine était volée, peut-être une semaine après, il va me rendre mon téléphone. il n'a pas le droit باش يفك لك تليفونك. شوفنا الفيديو دو سيرفيونس، ماكش انت سارق، ما عندوش الحق اصلا باش يفك لك تليفونك ولا يتهمك بالسرقه ولا ياخذ من عندك فلوس، حتى ولا انت سارق يشكي بيك والسلطات الامنيه تاخذ ضدك الاجراءات اللازمه، اما باش يفك لك تليفونك ويدفعك فيه فلوس ما عندوش الحق. هذا يحتجز لك ملك خاص معناتها اعتداء. به اي ومن بعد Donc, je lui ai dit non, je ne peux pas payer la somme d'une machine que je n'ai pas volée ou t'as le droit, une hein. erreur qui n'est pas commise. Alors, il me dit de mettre le schéma de mon téléphone pour qu'il parte vendre mon téléphone. برا عاد C'est ce qui m'a mis un peu sur les nerfs et je suis allé appeler mon frère Marcel pour venir causer avec mon patron pour l'entente de mon téléphone, pour qu'il me remette le téléphone. هاي به جاي الكوزان نتاعك اي Voilà, Marcel, اللي هو معك في الفيديو قبيلك اي pour qu'il me rende le téléphone. باهي مشيتوا كلمتوه قدام الدار، دقدقتوا باب الدار باش يرجع لك تليفونك. كيفاش بدات المشكله هذه؟ انا نحب تفسير للفيديو هذا اللي قاعد نرى فيه. هالعنف هذايا شنو؟ Cette vidéo a été filmée par un ami à nous, دكا que nous-mêmes on ne savait pas qu'il قدام filmait. دار C'est devant, non pas devant la maison de devant la maison de son père. Monsieur. باهي دار بوه هاي. Parce alors que انتوما مشيتوا له donc c'est là-bas, monsieur très fâché, nous chasse devant la maison de son père. Ça c'est au complexe, devant la maison de son père, à Kantaoui. شكون اللي بدا بالعنف الاولاني؟ Toujours le même patron. دونك هو اللي بدا بالعنف. بديتوا العنف l'agression- انتوما ولا؟ Nous, on n'a pas réagi, on n'a rien fait du tout parce que nous avons notre sang-froid. Voilà, on ne voulait pas perdre nos اي من raisons. الاول ما حاولش، انا هاني قاعد نشوف، من بعد دافع على روحه من حقه زاد، سي تو تافي نورمال. On ne voulait pas perdre nos raisons, donc on n'a pas réagi du tout. اي صحيح صحيح، ما كانش فما رد فعل. Vous اما voyez- بعد صار رد فعل. Vous voyez, même le vigile du complexe, vous voyez, il ne réagit pas, il ne fait rien, il ne se صحيح، pose même صحيح. pas au problème, il nous regarde. فوالا هنا صار رد الفعل، فوالا. Et du coup, il soulève les pierres. هذا انت Voilà. جيريمي، Les فوالا. pierres, دونك رديت الفعل باش تضرب على رد فعل. il commence à prendre les pierres pour lapider Marcel parce que c'est Marcel qui est venu comme un intervenant عم à, يضربكم بالحجر. à propos du problème du téléphone. Donc on a décidé d'attendre son père, monsieur. اي ومن بعد Donc 10 minutes, 15 minutes de cela, son père, il a demandé qu'il parte. Du coup, qu'il parte, sinon il va appeler la garde nationale. جاوا الحرس ولا لا؟ Non, la garde nationale n'est pas venue parce qu'il a demandé à Marcel et l'autre ami de partir tranquillement. مشيتوا Voilà. شكيتوا انتوما، مشيتوا شكيتوا للحرس، قلتوا لهم راهو صار عنف وصار كذا وكذا. Après, nous avons cherché un avocat à propos de ce problème. Après, nous avons fait une déposition شكيتوا فوالا. à la police de El Kantaoui. اي مرجع النظر. اي خذاو اجراءاتهم الشرطه ولا لا؟ عيطوا وعملوا بحث ولا لا؟ Ouais, monsieur était convoqué. فوالا دونك قاموا بالواجب. شنو اللي صار؟ مالغري اللي انتم ما عندكمش اوراق زاد، معناتها مقيمين بطريقه غير شرعيه. Depuis mon arrivée en Tunisie, pas de carte de Vous avez séjour, une carte de séjour ou non? pas de carte de Non, séjour, pas de carte séjour. résidentielle. Donc, vous n'avez rien. pas de paperasse. باهي يا سيدي مش مشكله، ما عندكمش اوراق، تعرضتوا نقولوا للعنف والا الى التمييز العنصري والا لممارسات عنصريه، هذا ماهوش مبرر يا سيدي ما عندكش اوراق. Et ton passeport il est où؟ وينو باسبور؟ Mon passeport est confisqué, confisqué. le salaire confisqué, le téléphone confisqué. Donc عندك باسبور confisqué par Pas son père, son père. par son père.
ما عندوش حق، ما عندوش حق زاد يفكوا الا السلطات الامنيه عندها حق تاخذ باسبور. جواز السفر هو ملك للدوله التونسيه، وهذا واقع التنصيص عليه في الصفحه الاولانيه نتاع جواز السفر، مش من اي حق. وبالنسبه لك انت هو ملك، وثيقه رسميه شخصيه ملك الدوله الايفواريه الا السلطات التونسيه. في حاله اخلال او في حاله جريمه او في حاله كذا وكذا وكذا تاخذ الدوله التونسيه وتحتفظ به، اما ترحلك. هذه معناتها هذه ممارسات غير مسموحه. هلا من بعد شنو اللي صار؟ Bon, après, parce que la décharge qui était remise là-bas, c'est en arabe. Nous, on ne comprend pas l'arabe, mais on nous a fait signer le papier. يترجم لك عون الامن نورمالمون. On devait avoir un انت traducteur. صححت على normalement. ورقه مكتوبه بالعربي، المفروض ما تصححش، ما تصححش على حتى ورقه. Il n'y avait pas ما de تفهمهاش. traducteur pour nous. لا المفروض L'avocat يكون n'était pas avocat. là, le traducteur n'était pas là. المفروض Et on nous a fait signer le تمتنع papier. على الادلاء باي تمتنع على الادلاء باي تصريح الا بحضور محاميك او حضور مترجم، وهذا يكفله لك القانون. وعندك الفيديو هذايا كوم تيموانياج كدليل. حتى وانا ما نتصورش اعوان شرطه القنطاوي بدلوا في المحضر والا عملوا، لانه الفيديو واضح وصريح. والقنطاوي منطقه سياحيه، العديد من السياح يتشكاوا. La police de Cantal, oui, c'est pas trop réglo parce que l'avocat nous a dit qu'on pouvait aller seul pour signer, mais le papier est en arabe, pas de traducteur et on a signé. On a signé parce que la police nous a dit on peut signer, qu'on peut les faire confiance. Et on a اوكي signé. صححت. شكيتوا بشنو انتم؟ شكيتوا بديع من اجل العنف، Oui, on a posé une plainte pour racisme et agression et chantage. عنصريه، ميز عنصري. سامحني، في الفيديو فما عبارات نتاع تمييز عنصري. اسكو فما ممارسات عنصريه من عند سي قبل الحادثه هذه، والا اشارات عنصريه قبل الانسيدون هذا؟ Plusieurs fois. كيفاش؟ اعطيني دي ديتاي. Sale nègre, يقول لك هكا oui. مش من حقه. à plusieurs reprises. Avec souvent les mots arabes aussi. Mais vu qu'il y a durant en Tunisie, je comprends quelques mots arabes. Les mots arabes aussi. انت في تونس عندك عام و9 اشهر، انديبوندامون من مسيو، انت تعرضتي لتمييز عنصري في المجتمع التونسي من التوانسه اخرين، واعطيني بار ديتاي بصريح العباره بالجزئيات. Non, pas par avec les Tunisiens, il n'y a pas de problème. ما Seulement فماش. avec patron. قبل ما نشوفوا خلينا نشوفوا صديقنا مارسيل. مرحبا بك. سالو مارسيل، تفضل. يا مارسيل اقعد بحذانا. الوغ مارسيل، tu étais témoin، كنت شاهد على اللي صار في الفيديو. tu étais témoin. Hein? Que s'est-il passé le jour de l'incident? Mon neveu m'a appelé ايوه. parce qu'il a été privé de son téléphone Mhm. par son patron. Par son patron. Ouais. Mhm. Alors, je me suis rendu dans le lieu de travail de Pour mon trouver neveu. une solution. Une solution. Mhm. Et j'ai discuté avec monsieur. Voilà. Tu n'as pas écouté. Il n'a pas écouté. Écouté du tout. Mhm. Et Qu'est-ce me- qu'il a fait? Il me demande si moi je suis un ambassadeur de Côte d'Ivoire pour pouvoir parler avec lui. Mhm. Parce qu'il est une grande autorité. Mhm. Je n'ai pas le droit de parler avec monsieur. نو ما فما حتى واحد عنده اوتوريتي اكثر من اي واحد اخر في تونس، الناس الكل كيف واللي يحب يقول انا عندي سلطه اكثر من الاخر اموره مشكلته. بون اي ابري Et après, puisque le problème n'a pas été résolu, par résolu. Voilà. j'ai tout de suite demandé le numéro de papa de Mhm. pour pouvoir parler avec lui. Voilà. Hein. Dans l'espoir de trouver un terrain على d'entente. امل انكم تلقاو حل. اوكي. D'accord. J'ai appelé le père de Mhm. il nous a donné un rendez-vous de le trouver dans son lieu de travail. Mhm. Et après? Et après, arrivé chez le père de patron de mon neveu, c'est monsieur. Mhm. Il lui a continué la violence. Il m'a traité de tous les noms. Qu'est-ce qu'il a dit؟ شقال بالضبط؟ Il t'a insulté. Il m'a insulté de façon vulgaire. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il m'a traité de singe. Non, il n'a pas le droit. ما عندوش حق. D'accord. Il m'a insulté la mère, que je ne sais pas si je peux prononcer ça sur les numéros. Non, ne dis pas. D'accord. On a compris. Alors, et quand, son, سبلك والديك معناتها ما عندوش حق. et quand son Il n'a père, pas le droit. quand son père est arrivé, j'ai essayé d'expliquer le problème à son père. Son père m'a refoulé. طردكم زين. Son père me dit, lui, il est majeur pour régler ses problèmes.
que je n'ai pas le droit de me إيه، mêler وانت de ما cette nouvelle. تتدخلش، ما عندكش حق باش تتدخل. On a porté plainte après, داكا. et voilà comment on a porté la plainte. On a eu un avocat Non, volontaire. il m'a dit tout ça. Il m'a dit tout ça. Il n'y a pas de problème. Alors, أنا الليلة باش استدعي لكم مسيو، إن شاء الله يكون موجود بحذانا في برنامج عندي ما نقول.